요게벳과 모세를 여러분 잘 아실 겁니다. Conocerán bien acerca de Jocabed y Moisés. 그 어머니고 아들이죠. Es la madre y el hijo, ¿verdad? 이 사람들이 누린 24가 있습니다. Entonces, podemos ver que son las 24 horas que disfrutaron ellos. 여러분들이 지금부터 찾아내야 될 가장 중요한 게 뭔고 하니까 ¿Qué es lo más importante que ustedes deben de buscar desde ahora? 말씀을 이렇게 계속 듣고 정리하다 보면은 길이 보입니다. Y si están tomando esto continuamente y lo organizan, van a poder ver el camino. 이게 가장 중요한 겁니다. Esto es lo más importante. 그러니까 여러분들이 이게 전체 메시지를 왜 참고하라 하는 거 하니까 거기에 중요한 이 단어들이 있단 말이죠. ¿Por qué les digo que vean la totalidad de la palabra o de los mensajes que damos? Es que ahí hay palabras importantes. 단어가 있는 겁니다. Hay una palabra que yo tengo que tomar de ahí. 근데 내 멋대로 선택을 할 수 있죠. Puedo elegirlo, por supuesto, como yo 이 quiera, 기준은 이거라 이거죠. pero el criterio tiene que ser esto, el camino. 이게 굉장히 중요합니다. Eso es muy importante. 그래서 주일 예배가 왜 중요하냐 할 때 내가 살아있는 이유니까요. ¿Por qué el mensaje del domingo es importante? Porque es la razón por la cual yo estoy vivo. 내가 살아있지 않다면 굳이 주일 예배 중요하지 않죠. Si yo no estuviera vivo, no haría falta tampoco dar culto el domingo, ¿verdad? 얼른 본부에서 화요일부터 출연하는 전체 메시지 뭐냐도 완전 보셔야 됩니다. Entonces, por ejemplo, mayormente las conferencias de la sede principal comienzan los martes. Tienen que ver el mensaje general, la totalidad del mensaje. 집회들이 일어나고 있단 말이죠. Y luego también hay conferencias especiales. 이런 메시지를 참고하면서 이 주일 메시지를 가지고 결정을 딱 하는 겁니다. Entonces, teniendo en cuenta estos mensajes, tienen que tener en cuenta también el mensaje del domingo. 이러면 이게 다음 화요일 날 또 시작되잖아요. Y luego el próximo martes vuelve a comenzar otra vez. 그러면서 반드시 내가 오늘의 이 단어가 뭐다 하는 게 내게 있어야 돼요. Por eso yo tengo que tener esa palabra la cual tengo que tomar dentro de eso. 자, 이 축복이 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 일을 만났을 때 답이 되는 겁니다. Parece que esto no sea nada, pero cuando se encuentran con los problemas o acontecimientos, eso es la respuesta. 자, 얼마만큼 잘했는가 보세요. Vean hasta qué punto lo hicieron bien esto. 요게벳 Jocabed. 대단하잖아요. Es grandioso, ¿verdad? 막 큰 위대한 일을 한 게 아니고 말씀 따라 쭉 하면서 길을 찾아나간 겁니다. No es que hiciera algo especial, sino es que siguiendo la palabra vio ese camino. 이 말씀 따라 나가면 반드시 길이 보입니다. Y al seguir esta palabra vamos a ver el 안 camino. 보여도 포기하지 말고 이걸 계속 하셔야 돼요. Aunque no lo vean rápidamente, tienen que continuar sin abandonar porque tienen que hacer esto continuamente. 어떤 사람은 자기 생활하는 중에서 모든 있는 일들을 전부 글로 이게 옮긴 거예요. Una persona en su vida todo lo que le pasaba lo anotaba continuamente, lo escribía. 그냥 있는 걸 보고 또 글 쓰고 뭐 쓰고 이렇게 한 겁니다. Pues lo que veía, lo que creía, todo lo escribía y lo anotaba. 이래가지고 사람들 큰 영향을 줄 수 있는 책 300권이 나왔어요. Y escribió en total 300 libros, los cuales han influenciado grandemente a muchas personas en todo el mundo. 그 사람이 여러분 아시다시피 정약용이라는 사람입니다. Como saben bien, es Chong Yak-yeon. 물론 뭐 다른 책도 많이 바뀌었습니다만은 메모를 쭉 하기 시작해요. Por supuesto que escribió muchos libros, pero empezaba a anotarlo todo. 책을 많이 본 게 중요한 게 아니고 자기 나름대로의 그 느낌 것들을 이렇게 메모를 한 겁니다. No es importante ver muchos libros, sino es que lo que esta persona sentía lo escribía en la medida que lo entendía. 그래서 우리가 뭐 메모를 내가 다닌다 이럴 수가 없잖아요. Pues por supuesto que nosotros no podemos ir anotándolo todo por todos los sitios. 모든 메시지를 다 두고 앉아 있는다. 사실 불가능하죠. Y también en realidad es imposible estar sentado escuchando todos los mensajes que hay. 지금 당장 제가 여러분 보고 지난주 설교 제목 뭡니까? 뭐 얼른 생각 안 날 수 있어요. Posiblemente si yo les pregunte cuál es el sermón de la semana pasada, no se acuerden siquiera del título. 아닙니까? Eso es prácticamente normal, ¿verdad? 목사님 보고 지난주 설교 뭐 했어요? 한참 생각해야 된다니까. Incluso al pastor que predicó le pregunten cuál es el sermón de la semana pasada. Tiene que pensar mucho porque hay muchos sermones. 그렇기 때문에 언제든지 내가 붙잡고 있는 오늘의 단어가 이렇게 길을 가는 것처럼 갖고 있어야 돼요. Por eso,
Siempre tenemos que tener esa palabra como si fuera nuestro camino. 이러면 이 미래가 딱 보이게 됩니다. Entonces, de esta manera podrán ver el futuro. 뭐 제가 보기로는 이게 제일 중요한 거라고. Y por lo que yo veo, esto es lo más importante que hay. 자, 이 대표적 인물이 요게벳이었습니다. La persona representativa aquí era Jocabed. 자, 본인도 모르게 예를 든다면은 애굽에 와서 살게 됐어요. Sin ni siquiera ella misma saberlo, tuvo que venir a Egipto y 언제 vivir allí. 가는 거니까 요셉 때 왔어요. ¿Cuándo vino? En la época de José. 조상이 자기가 Porque 온 sus 게 아니라 antepasados, no ella vino, sino sus antepasados vinieron. 요셉 때 야곱의 가족 70명이 애굽에 왔다니까요. Vemos que las 70 familiares de José vinieron a Egipto en ese tiempo, 그 요셉이 총리라는 이유로 왔잖아요. por la razón de que José llegó a ser gobernador, vino su familia allí. 그러던 어느 날 세월이 흐르고 한 400년 흘른 거예요. Entonces pasó el tiempo y siguió pasando y pasaron 400 400년이면 años. 짧은 시절 아니잖아. 이렇게 흐른 겁니다. 400 años no es un periodo corto, pero pasó ese tiempo. 이스라엘이라는 건 없습니다. En Israel ya no 완전 estaban. 애굽에 그래 있었단 말이에요. Quiere decir que estuvieron por completo en Israel, en Egipto. 이 애굽 왕이요. 이스라엘 사람 다 죽이려고 하는 거예요. Pero sin embargo, un día el rey de Egipto quería matar a todos los 이유는 israelitas. 하나입니다. 이 너무 강대해지고 커진단 말이에요. Era una razón. Eran demasiado grandes y eran demasiado poderosos ya. 자칫 잘못하면 이 애굽이 이스라엘 거 될 것 같은 기분이 든단 말이에요. 그러니까 죽이는 방법이 아이가 태어나면 죽이라. Y llegaba a sentir que si ellos seguían creciendo, iban a dominar por completo Egipto. Por eso, el método era matar a todos los niños que nacieran, 남자아이를 죽이라. especialmente a los niños varones que 이거까지 nacieron. 된 겁니다. Hasta ese punto llegó. 그때 이 요게벳이 내린 결단입니다. Y es la determinación que tuvo Jocabed aquí. 그때 내린 결단이 이거잖아요. Lo que ella determinó fue esto. 대단한 겁니다. Éxodo 2, 1 al 10, es sorprendente. 여러분이 반드시 이 말씀은 나에게 길이 되어야 됩니다. Quiere decir que esta palabra tiene que ser un camino para mí. 자, 오늘부터 시작해 보시면 금방 답 안 나와도 반드시 나오게 돼 있습니다. Y aunque no venga la respuesta inmediatamente, si están tomando esta palabra de manera cierta, van a ver el camino. 이제 저는 항상 이 메시지 심부름을 하잖아요. Yo, por ejemplo, siempre estoy sirviendo, pues, 자, 이러다 보니까 dando el mensaje, ¿verdad? 다음에는 뭐 해야 될 것이다가 나와 있어요. Yo ya tengo qué es lo que tengo que dar en el siguiente lugar. 우리 교회는 어떻게 가야 될 것이다. 하나님이 뭘 원하신다. 나와 있다니까요. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo ya tengo eso. 여기 따라서 여러분들이 이 길 흐름이 말씀만 있는 게 아니고 뭐가 있습니까? Y dependiendo de esto, no es que solamente está el camino, no está la palabra, sino qué es lo que hay. 기도도 길이 있는 흐름이 있는 거예요. En ese momento vemos que la oración también tiene un camino, tiene una corriente por sí. 이게만 찾아지면은 여러분은 정말 새로운 신앙생활 할 수 있어요. Y si solamente buscaran eso, podrían hacer de verdad una nueva vida de fe. 지금까지 우리는 어떻게 신앙생활 주로 하나 하면은 내게 큰 응답이 왔다 안 왔다 이런 식으로 신앙생활하죠. La vida de fe que hemos hecho hasta ahora es, he tenido grandes respuestas o no las he tenido, solamente hemos hecho esas cosas. 물론 나쁜 건 아닙니다. No digo que sea malo, por 이렇게 막 supuesto. 큰 응답이 왔다 안 왔다 된다 안 된다 이런 식으로 신앙생활 주로 하는데 틀린 건 아니죠 그게. Pues mayormente pensamos nuestra vida de fe viendo si hay respuestas o no, pero no es que sea erróneo del 진짜 todo. 하나님의 역사를 가지고 시대 움직일 수는 없죠. Pero no podemos, con lo que Dios desea, mover la época en ese tiempo. 지금도 늦지 않습니다. 여러분이 말씀이 내가 길을 따라가는 말씀이셔야 돼요. Sigue sin ser tarde. Tenemos que tener una palabra la cual Dios nos da. 그러면 지난주일 설교 다 지어갈 필요 없어요. 지금 이제 이 요괴벳이 어떤 단어를 잡았는가 하니까 우리 아들을 왕궁으로 보내야 되겠다. Y no hace falta otras cosas, que es lo que Jocabed tuvo como respuesta. Es decir, tengo que enviar a mi hijo al palacio. 자, 앞에 그 어떤 면 필요 없단 말이 아니고 연결돼 있잖아요. No quiere decir que lo demás no haga falta, sino que está todo 우리 conectado. 아들이 사는 길은 이 길밖에 없다. El único camino para que mi hijo viva es este. Es así. 그리고 이스라엘을 살리는 길도 이 길밖에 없다. Y el único camino para que Israel viva es este también. 이렇게 해서 공주를 만나게 되잖아요. Y así se encontró con la princesa. 그러면서 유모 역할을 하게 됩니다.
Entonces, ella fue la que estuvo 그러면서 criando. 여기에 앞으로 있어야 될 모든 메시지를 전달한 거예요. Y podemos ver que en ese momento que estuvo amamantándolo, le dio todos los mensajes a su hijo. 그러니 이게 엄청난 일입니다. 말씀, 기도 따라갔는데 이런 일이 벌어졌다는 거예요. Pero esto es algo muy importante. La palabra, la oración y el evangelismo tomó lugar aquí. 자, 이 모세가 애굽을 완전히 뒤바꾸고 나갈 줄은 꿈에도 생각 못 했을 겁니다. Y ni siquiera soñó que Moisés transformaría todo esto por completo así como lo hizo. 여러분이 이 흐름을 따라가면 나오는 능력입니다. Vemos que ese es el poder que proviene de esta corriente. 그래서 세계를 살리는 증거가 나왔잖아요. Y aparecen las evidencias para salvar al 이게 mundo. 연결이 된 거예요. Esto así se conecta. 이걸 보고 굳이 우리가 말하면 전도입니다. Esto en nuestro vocabulario sería el evangelismo. ¿Es así o no? 굳이 말을 하려고 하면 이게 선교라고 말이에요. Y si queremos decir una palabra más concreta, serían las misiones 우리가 mundiales. 단순히 전도, 선교만 알지 이 부분은 모르는 거예요. Por eso es que hablamos demasiado sencillo del evangelismo y las misiones, pero no conocemos todo 말씀도 esto. 듣고 기도도 하고 전도도 하는데 실제로는 길을 모르고 있는 거예요. Tenemos la palabra, tenemos la oración y evangelizamos, pero en realidad no conocemos este camino. 자, 그러면 단어가 조금씩 바뀌어가겠죠. Y poco a poco las palabras van a ir cambiando, ¿verdad? Porque vamos por el 이게 camino. 중요합니다. Eso es lo importante. 하는 걸 외워야 되는 게 아니잖아요. No quiere decir que memoricemos 우리가 muchas 길을 cosas. 갈 때 지금 가는 길이 어디다 이거 알면 되지. 모든 지나간 길 다 외울 필요는 없는 거 아닙니까? Tenemos que ver cuál es el camino por el que vamos. No tenemos que estar preocupándonos continuamente por ese camino que estamos yendo. 자, 이 길이 이제 어디로 간다. 이걸 알고 이제 가는 거죠, 이렇게. Tenemos que conocer hacia dónde direcciona ese camino y vamos por ese camino. 굉장히 중요한 부분입니다. Esto es algo muy importante. 이게 이래만 했는데 지금까지 있었던 역사 중에 이런 역사를 난 적이 없어요. Solamente hizo esto, pero vemos que hasta ese tiempo nunca antes hubieran respuestas más grandes que esas. 신명기 34장 10절 11절에 하는 얘기 나왔습니다. Es lo que dice en Deuteronomio capítulo 34 del Ahora 10 al 12. ¿Qué dice? 지금까지 모세와 같은 선지자가 나온 적이 없다. Nunca antes había habido un profeta como Moisés. 앞으로도 별로 없을 것이다. Y en adelante tampoco lo habrá. 대단한 인물이죠. Es alguien sorprendente, ¿verdad? 지금까지 하나님이 모세에게 있는 이런 역사들을 이룰 사람 지금까지 없었다. Hasta ahora nunca ha habido otra persona como Moisés que viera esas obras de Dios. 그래서 주일날 여러분이 종일 기도로 집중하는 이유가 이겁니다. Por eso la razón por la que el domingo durante todo el día se concentran en la palabra es por causa de esto. 이거 놓치는 신자가 너무 많아요. Hay demasiados creyentes que están perdiendo esto. Es frustrante, ¿no? 예배하면 드리고 뭐 우리가 뭐 간다. 예배 드려봤자 1시간이에요. 그렇죠? Que vengan a la iglesia, ofrezcan el culto y se vayan. Como mucho es una hora más o 그 menos. 중에 메시지 들을 수 있는 시간은 30분도 안 돼요. Y el tiempo total de escuchar el sermón son como máximo 30 minutos. 여러분도 그러다 손 치더라도 우리 아이들이 렘넌트들이 저런 식으로 확 교회 왔다가 말이요. 한 2, 30분 메시지 듣는다 안 듣는다 하다 갔다. 어떻게 되겠어요? Y ustedes aún está bien, pero que los remanentes vengan ahí y estén 30 minutos escuchando un sermón y estén casi sin escucharlo, ¿qué es lo que va a pasar con esto entonces? 자, 어떻게 이 축복을 받아갔는고 하니까 뭐가 나옵니까? Entonces, ¿qué es lo que acontece en ese momento? 요게벳은 왜 이스라엘이 이런 고통을 당하는지 이유를 알았어요. Quiere decir que Jocabed conocía la razón de por qué estaban sufriendo. 모세는 어머니로부터 이 전달받은 이 언약을 24했어요. Y vemos que el pacto que le había transmitido su madre era un pacto que tenía las 24 horas. 이 길을 가는데 어떤 길을 갔는고 하니까요. Entonces iba por este camino, pero ¿cuál era este 말씀의 camino? 길을 따라가는데 어떤 길을 갔는고 하니까 뭐 여러 길이 있겠습니다만은 하나님의 절대 계획이 들어있는 여정을 가게 됩니다. Seguía el camino de la palabra, pero no era cualquier camino, sino podemos ver que era el camino por el cual iba por el plan, por el itinerario absoluto de Dios. 이겁니다. Es 오늘 esto. 당장 안 찾아도요. 여러분이 내가 이걸 찾아야 되겠다라고 생각한 것이 가장 좋은 상태입니다.
aunque no lo encuentren directamente en el día de hoy, que tengan la actitud de decir, yo tengo que buscar eso, es el mejor estado que puedan 사실은 tener. 금식기도보다 낫습니다. En realidad es mejor eso incluso que 내가 el ayuno. 지금 하나님의 말씀이 성취되어 가는 길에 내가 있어야 되겠다라고 생각한 것 자체가 여러분 이미 최고의 축복을 받은 거죠. Estar en el camino del cumplimiento que Dios desea, ese pensamiento ya en sí es estar en el lugar de la bendición por sí solo ya. 어린 아이가 당장 성공 안 하더라도요. 내가 진짜 바르게 언약을 잡고 내가 바르게 공부해서 내가 제대로 나라와 세계를 위해서 작은 신분을 해야 되겠다. 이런 마음먹은 자체가 벌써 이미 성공이에요. Que un niño pequeño no tenga éxito de repente está bien, pero que tenga el corazón y el pensamiento de decir, yo voy a tomar el pacto concreto para devocionar mi vida para el país y por la nación. Eso en sí ya es el pacto y es el éxito. 이런 날이 올 수밖에 없었죠. No tenía más remedio que venir estos días. 요셉을 알지 못하던 왕이 일어나니까 이스라엘 민족을 죽이려고 하는 거예요. Como se levantaron reyes que no conocían quién era José, no tenían más remedio que matar al pueblo de Israel. 나쁘다, 옳다, 어떻다 이 얘기는 아무래도 소용없어요. 그 왕이 이스라엘 민족을 없애겠다고 하는 거예요. No vale decir, y no importa decir que era bueno, era malo, era correcto o incorrecto, porque era un rey que no conocía 그래서 a José. 엄청난 일이 벌어진 거예요. Y aconteció algo grandioso. 여아들 다 살해해라. Dijo, maten a todos los niños. 왕의 명령입니다. Era la orden del rey. 그때 태어난 인물이 모세입니다. Y Moisés fue quien nació en esa época. 모세가 이때 났다 이 말이에요. Moisés nació ahí. 그러니까 지금 이 요게벳이 출애굽 2장 획기 8절 10절에 보면요. 이 왕궁으로 보내기 위해서 아들을 젖을 먹이게 됩니다. Y vemos como Jocabed en Éxodo 2, 8 al 16, para criar a su hijo, para amamantarlo, tenía que ir al palacio. 얼마나 간절히 했겠습니까? Y piensen en su corazón sincero. 이게 중요합니다. Esto es importante. 자, 여러분이 이 아이가 크면 이제 영원히 나와는 헤어지고 왕궁으로 가야 돼요. Entonces, cuando ese niño era ya mayor, tenía que separarse de ella e ir al palacio. 애굽 사람도 아닌데 애굽 왕궁에 들어가서 살아야 돼요. No era un egipcio, pero tenía que entrar en el palacio y vivir como si fuera un egipcio. 이스라엘 민족이 사느냐 죽느냐는 얘 손에 지금 달려 있어. Y en sus manos estaba si el pueblo de Israel vivía o moría. 어떻게 했겠습니까? ¿Qué haría? 그게 기도입니다. Eso es la oración. 그게 말씀입니다. Eso es la palabra. 이 어린 모세 속에 들어간 거예요. Y eso entró en Moisés, que era niño. 놀라운 일이죠. Es sorprendente, ¿verdad? 여러분이 이 축복 속에 있어야 됩니다. Ustedes deben de estar dentro de estas bendiciones. 요게벳의 간절함이 이해되지죠. Y entienden ese corazón sincero de Jocabed, ¿verdad? 그런 심령으로 오늘도 말씀 붙잡아야 됩니다. Hoy también tenemos que tomar con ese corazón la palabra de Dios. 자, 이미 모세는 레위 가문에서 태어났다 이 말은 예배를 알고 있습니다. Que naciera en una familia de la tribu de Leví quiere decir que conocía el culto 더 correctamente. 놀라운 거는요. Algo más sorprendente aún. 피제사가 뭔지 알고 있습니다. Conocía que era el sacrificio de la sangre 두 también. 사람만 알아도 돼요. 요게벳하고 모세만 알아도 돼요. Solamente Jocabed y Moisés tenían que conocerlo. 왜냐하면은 이 길을 가는 사람이 요게벳이고 또 앞으로 갈 사람이 모세니까 이게 전다 피제사. Porque quien iba por ese camino fue Jocabed y después Moisés tenía que ir. Por eso el sacrificio de la sangre lo conocían perfectamente ellos. 흑암 세력을 완전히 꺾는 피제사. Es el sacrificio de la sangre que quiebra por completo los desastres. 요즘은 가짜 신학도 많아요. Últimamente hay demasiadas personas que tienen una fe falsa. 많이 있습니다. No lo sabrán ustedes, pero hay mucha gente 신학 así. 공부를 좀 한 사람들은 알죠. Los que hemos estudiado un poco de teología lo sabemos. 성경 번역하면서요. 요거 싹 빼버려. Ellos, traduciendo la nueva versión de la Biblia, han quitado 누가 시키죠? la sangre. Ahora, ¿quién les ordenará 약 esto? 살 일이에요. Es 신학자가 desesperante. 성경 번역하는데 피제사들로 가겠다고 말하라고 했는데 피자 싹 빼버리고요. 제사들로 가겠다 이랬다. Los traductores de la Biblia, que son teólogos, están traduciendo la Biblia continuamente y al traducir
que tenía que hacer el sacrificio de sangre, han quitado la sangre, y es decir, bueno, van a hacer un sacrificio nada más. 무서운 말이에요. 요걸 싹 빼버린 거죠. Da miedo, han quitado el significado de la sangre ahí. 좀 신기할 정도예요. Es de verdad 이 sorprendente. 말이 굉장한 말이잖아요. Esto es algo sorprendente. 앞으로 십자가의 능력을 설명하는 건데 Está explicando el poder de la cruz que vendría en adelante. 이걸 모세가 알아들은 겁니다. Moisés entendió eso. 하나님이 모세 보고 내 백성을 피제사 드리도록 내어 보내달라고 왕에게 말해라. Por eso Dios a Moisés le dice, ve al rey y le dices que mi pueblo tiene que ir a hacer el sacrificio de 중요한 sangre. 거는 모세가 당연히 알아들었다니까요. Lo importante es que Moisés obviamente lo estaba entendiendo. 바로 왕이 듣더니 당연히 못 알아들은 거예요. El rey faraón lo escuchó y obviamente no lo entendió. ¿Qué es el sacrificio de sangre? 이것들이 지금 배가 불렀구나. Ah, han comido demasiado bien. 미쳤구나. Es otras palabras, están locos. 요것들이 지금 고생을 덜 해서 있구나 말이야. Ah, no están sufriendo mucho. ¿Qué es el sacrificio de la sangre? 당연히 못 알아들었지. Obviamente no lo entendió. 그래 더 압박하잖아요. Y lo persiguió más. 나중에 양의 피 바른 날 빠져나옵니다. Finalmente, cuando pusieron la sangre del cordero en los dinteles, fueron liberados. 애굽의 흑암 건설을 완전히 무너뜨려. Y es cuando las fuerzas de la oscuridad de Egipto fueron destruidas por completo. Ahí se transmitió esto. 그렇게 모든 길들이 보이기 시작했어요. Y ahí es que todos los caminos se 이 empezaban a ver. 모세는 왕궁에서 나온 게 문제 아닙니다. El problema no es que Moisés saliera del palacio. 드디어 보세요. Vean esto finalmente. 당연히 강약. Las 3 fiestas, obviamente tenían que ir ahí. 그걸로 끝난 게 아닙니다. No acaba ahí. 성막, El tabernáculo, 언약궤, el arca del pacto. 이 지금 계속하게 지금 길을 가잖아요. Vean esto, continuamente van por ese camino. 이게 후대에게 확실하게 전달된 겁니다. Y eso se transmitió de manera muy segura a las siguientes 이렇게 generaciones. 해서 신명기 6장 4절 9절에 후대에게 가르쳐라. Y como dice en Deuteronomio, tienes que enseñar esto a las siguientes generaciones. En el capítulo 그냥 6. 가르치지 말고 완전히 각인시켜라. No lo enseñes porque sí, sino haz que se grabe por completo. 쉽게 말하면 모세에게 어머니 가른 것처럼 너희 후대에게 가르쳐라. Sencillamente hablando, como Moisés le enseñó esto su madre, tienen que enseñar esto a ustedes a la siguiente generación. Es algo muy importante. 40년을 왕궁에서 40 años en el palacio estuvo. 필요합니다. Hacía falta. 애굽 문화 다 캐치했어요. Y se dio cuenta de toda la cultura de Egipto. 40년간 미디안에서 Por 40 años 준비했지. en Madián se preparó con la oración. 40년간 광야로. Y por 40 años en el 이게 desierto. 단순한 광야가 아니고 완전히 절대 여정을 갔다 이 말이에요. No es de cualquier manera, sino es que iba por el itinerario absoluto. 여러분이 지금 고난의 길을 가고 있는 게 아니고 하나님의 절대 여정을 가고 있는 거예요. No es que ustedes están yendo por el camino del sufrimiento, sino están yendo por el itinerario 고난의 길을 absoluto. 간다고 생각하는 사람은 광야에서 다 죽었습니다. Aquellos que pensaban que iban por un camino de sufrimiento murieron en el desierto. Fracasaron todos. 광야에서 여정을 간다고 생각하는 사람 통해서 하나님 역사를 이루는 거예요. Y los que pensaban que el desierto era el camino del itinerario absoluto de Dios, tuvieron la victoria. 오늘부터 시작해 보세요. Por eso desde el día de hoy comiencen así. 말씀 속에서 여러분 길이 보여야 돼요. Dentro de la palabra deben de ver el camino. 잡아야 됩니다. Hasta ese punto deben de tomar la palabra de Dios. 그래야 다른 사람은 길을 가르치지. Así podrán enseñar a otros el camino. 그래서 모세처럼 이렇게 말씀을 한 주간의 말씀 계속하고 있잖아요. 그 말씀을 내가 붙잡을 수 있도록 딱 편집하는 거예요. Y continuamente está haciendo esto y vemos que tienen que tomar esa palabra para que esto se edite en sus vidas. 이거는 말씀의 흐름을 딱 파악했다 이 말이에요. Quiere decir que han visto, han analizado la corriente de la palabra. 그냥 하면 안 되면 설계는 뭡니까? No es de cualquier manera. ¿Cómo tienen que planificar esto? 하나님의 계획을 딱 찾아낸 거예요. Es buscar el plan de Dios. 디자인은 뭡니까? ¿Y cuál es el diseño? 앞으로 가야 될 현장을 본 거예요. Es ver el campo el cual tienen que ir hacia adelante. 틀림없습니다. 이렇게 하면. Es indudable. 어제도 얘기했습니다마는
저는 보면요. 이게 제 말씀 일정표입니다. Lo dije en el día de ayer, pero para mí es el horario de la palabra. 메시지 준비하면서 하는 것도 많지만은 숙제도 많아요. Hay muchas cosas que tengo que preparar para dar el mensaje, pero tengo muchas tareas que hacer también. 한 주간 되면 이렇게 나옵니다. Esta es mi agenda durante una semana, me lo dan semanalmente. 오늘 내가 여기 딱 도착하면은 다음 주께 나옵니다. Y cuando yo llego en el día de hoy aquí, me dan ya lo de la semana siguiente. 이렇게 똑같아 보이지만은 이거를 넉 장을 줘요. Parece que sea lo mismo, pero me dan 다른 4 자료와 같이. páginas de esto, con otras cosas 한 también. 개는 제가 이렇게 오자마자 보고 호주머니에 넣는 겁니다. Por eso, uno de esas 4 directamente lo veo y lo guardo en mi bolsillo aquí. 나는 호주머니 없는 옷을 절대 입지 않습니다. Por eso yo no me pongo ropa en la cual no tenga bolsillo aquí. 항상 있어요. Siempre tengo que tenerlo. 어쩌든지 내가 빼서 보고 메모를. Para que yo pueda siempre buscarlo y anotar lo que me haga 그다음에 falta. 한 개는 이렇게 설교해야 되는 날 앞에다 붙입니다. Otro lo pongo aquí en la primera página de los sermones que tengo que dar y luego tengo los sermones que doy durante toda la semana. 한 개는 한 주간 집회해야 되는 양 앞에다 붙입니다. La otra lo tengo en los archivos 한 개는 donde tengo que hacer las 혹시나 conferencias. 여유 있게 이렇게 두고 또 봅니다. Y la otra que tengo lo dejo para poder verlo en cualquier lugar que esté, por si acaso me hace falta. 자, 이게 뭡니까? 제가 ¿Qué es 이걸 왜 esto? 합니까? ¿Por qué digo esto? 제가 있는 현장에 항상 하나 있도록 이렇게 언제든지 보도록. Yo lo tengo aquí siempre para, en cualquier momento, en cualquier lugar, poder verlo siempre. 제가 놀라운 걸 발견하게 됐어요. Y he descubierto algo 이렇게 sorprendente. 보니까 이게 보이는 거 있죠. Al ver esto, he podido ver ese camino. 이 길이 Ese camino. 저같이 아무것도 뭐 내가 가진 것도 없는 사람인데 하나님이 길을 딱 보여. Yo soy una persona así que no tengo nada especial, pero sin embargo es que así es que he podido ver ese camino. 이 길을 이 동네에서 합숙부터 시작해가지고 지금 전 세계 렘넌트 운동까지. Empezamos en esta región a hacer los campamentos hace muchos años y ahora se ha extendido por todo el mundo. A hacer las conferencias de remanentes también. 조금 자랑이 아니고 감사한 얘기입니다만은 대한민국에서는 우리 메시지 듣는 수가 제일 많아요. No estoy vanagloriándome, pero es agradecido porque el mensaje que más escuchan en toda Corea es el mensaje nuestro. 세계는 모르겠고 대한민국에서 No sé en todo el mundo, pero en Corea es así. 전체 교회 중에 지금 모속이잖아요. 비대면 시대니까 다 그게 떠요. 설교 들어오는 사람 나가서 다 뜹니다. Ahora no se puede engañar porque estamos en una época sin contacto, por eso aparecen todos los datos de todas las personas que están viendo el mensaje. Y nuestra iglesia es la que más está viendo. 우리에게 주일 메시지가 이 한 주간에 20만 군데 넘어서 들어옵니다. Nuestro mensaje de nuestra iglesia lo están viendo en 200.000 lugares en una sola semana. 오늘 하루 딱 설교하는 시간이 벌써 RTC와 우리 양쪽에서요. 오늘 한 10,000개쯤 들어옵니다. Entonces, solamente el domingo, en el tiempo que estamos haciéndolo en directo, entre el canal de televisión del RUTC y el canal oficial de la sede principal, entran 이만큼요. más de 10.000 lugares. 하나님께서 이렇게 메시지를 통해서 전 세계 지금은 9개 언어로 통역되고 있습니다. Y no solamente eso, sino en diferentes 9 idiomas, en directo se está interpretando este mensaje. 아마 뭐 어떤 종교에서도 못할 겁니다. Seguramente en ninguna otra religión estarán siendo capaces de hacer esto. 하나님께서 여러분의 사업을, 여러분의 일을 하나님이 이렇게 길을 준비해 놓고 인도하신다. Quiere decir que Dios ha preparado este camino y les está guiando a ustedes en eso. 어느 정도 그런 답이 나도록 가장 집중하는 날이 언제냐? 주일입니다. ¿Y cuál es el tiempo mejor para concentrarnos en esto? Es el domingo. 역시 교회 일도 중요한 거 아니에요. El domingo el trabajo que hay que hacer es importante. No es tan importante. 별 중요한 거 아닙니다. Es esto, aquello, lo otro. No es tan importante 틀린 aquello. 것도 고치면 돼요. Tenemos que solucionar o arreglar lo que es 가다가 incorrecto. 돌아오면 돼요. 그거 큰 문제될 거 없어요. Y si vamos por el camino y es erróneo, pues regresamos y ya está. No es tampoco 여러분이 tan gran 이 problema. 속에 있냐 아니냐가 중요해요. El problema es si ustedes están dentro de esto o no. 하나님은 여러분을 더 중요하게 보세요. Porque a ustedes Dios les ve de manera muy importante. 의사가 중요하냐? 여러분이 훨씬 중요해요.
¿Qué es importante la iglesia? Ustedes son más importantes 창문이 aún. 그래 중요합니까? 여러분이 훨씬 더 중요해요. La puerta, la ventana de la iglesia es importante. No, ustedes son más importantes aún. 꼭 놓치지 마세요. No pueden perder esto por 그래야 nada. 여러분 이거 들고 구역에 가서 렘넌트 렘넌트 길을 얘기해 줄 수 있는 거예요. Así ustedes podrán ir y hablar de esto en el distrito con los remanentes. 어떨 때는 여러분 예사로 말했는데 상대 듣는 길이 되는 거예요. Y ustedes a veces lo dicen sin más, pero otras personas lo van a escuchar con firmeza a veces. 어떨 때는 뭐 불신자 만나가 심부름했는데 그 사람의 길 돼요. Hay veces que ustedes solamente se encuentran con alguien y les dicen algo y ese es el camino para esas personas 모세가 muchas 총리 veces. 되기 전에 심부름했잖아. 심부름한 게 그 사람의 답이요. José solamente fue gobernador, pero eso fue el camino para otras muchas personas también. 요셉이 말이죠. 큰 고난 당한 줄 알았는데 그게 축복의 길이에요. Pensaban que José había tenido gran sufrimiento, pero ese era el camino de la bendición 이 también. 여정을 요셉이 받고 모세가 받다가 말이에요. Eso es lo que José y Moisés vieron 그 por 이전에 completo. 그 어머니 요게벳이 본 거예요. Y antes de eso, su madre Jocabed lo había visto. 오늘 그런 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que hoy sea ese día de ver esto. 오늘 Oremos. 하나님께서 우리 생에 가장 은혜의 날이 되도록 축복해 주옵시고 Dios, bendícenos para que hoy sea el día de la mayor bendición. 우리 생에 하나님의 절대 여정을 보는 귀중한 인생이 시작되기를 기도합니다. Y que nuestras vidas sean ese itinerario tan preciado el cual tú estás guiándonos. 지금도 응답하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien sigue respondiéndonos ahora. Amén.